अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर बराह रास्त और बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। आज रावलपिंडी की अडियाला जेल में जो 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत हुई, और इस केस की समाअत के दौरान जब इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो इमरान खान की जानिब से जनरल आसिम मुनीर पर बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा साइफर केस जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से साइफर केस के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपीलें दायर की गई। इन अपीलों पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल जारी हैं। गुज़श्ता कई समातों से बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से सिलसिलावार अपने जो दलाइल हैं, आर्गूमेंट्स हैं, वो अदालत में पेश किए जा रहे हैं, और बज़ाहिर अब ये केस भी जल्द मंतकी अंजाम को पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस केस में रियासत को हर समात पर इंतहाई शर्मनाक रुसवाई और शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह के फैक्ट्स और जिस तरह के जो हकायक हैं वो अदालत के सामने रखे जा रहे हैं, उससे इस केस के अंदर होने वाली खिलाफ वर्जियों, इसमें मौजूद सुकम और खामियों की भरपूर तरीके से निशानदेही हो रही है। और इससे ये भी पता चलता है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आम इंतखाबात से पहले हर सूरत सज़ा सुनाने के लिए इस मुकदमे में किस तरह आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। बैरिस्टर सलमान सफदर के आज के दलाइल क्या थे, इस हवाले से भी अहम जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा इमरान खान ने अपनी टीम के 2 खुद गर्ज खिलाड़ियों को टीम से आउट कर दिया है। इमरान खान साहब जब वो क्रिकेटर भी थे तो उस वक्त भी उनका एक बड़ा असूली मौक़िफ़ रहा है कि वो खिलाड़ी जो अपनी ज़ात के लिए खेले, और बल्कि अपनी ज़ात के लिए खेले, मुल्क और टीम को तरजीह ना दे, वो खिलाड़ी जितना भी बड़ा हो उसकी टीम में जगह नहीं बनती। और फिर हमने देखा कि आज इस हवाले से एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहली बात तो यह है कि आज रावलपिंडी की अडियाला जेल में जो 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है, उससे मुतल्लिक केस अब चूँकि अडियाला जेल में जारी है। गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला हैं वो गवाहान पर साथ साथ जरा भी कर रहे हैं। आज भी एक गवाह के बयानात रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा साथ ही उस पर जरा भी मुकम्मल कर ली गई। केस की समाअत के दौरान इमरान खान, बुशरा बीबी और उनकी लीगल टीम कमरा अदालत में मौजूद रही। इसके अलावा इस केस की समाअत के बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो है इमरान खान और बुशरा बीबी की गुफ्तगू। इमरान खान की जानिब से आज बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के हवाले से अहम गुफ्तगू की गई, और उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि बुशरा बीबी को सिर्फ इस वजह से जहर दिया गया क्योंकि मुझे दबाव में लाया जा सके और मुझसे अपने जो मुतालबात हैं या जो डील और समझौते की ऑफर्स की जा रही हैं वो मनवाई जा सके। और इमरान खान ने कहा कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो इसके जो इल्ज़ाम होगा, जो शख्स जो इसके पीछे होगा, वो जनरल आसिम मुनीर यानी आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान होंगे। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है क्योंकि इससे पहले बुशरा बीबी भी ग़ालिबन 1-2 समात अगर हम पीछे चले जाएँ तो जब इमरान खान की जान को ख़तरात लाहक हुए थे और रावलपिंडी से कुछ दहशतगर्दों को पकड़ने का भी जो है वो एक बयान रावलपिंडी पुलिस की जानिब से सामने आया था, तो उस वक्त बुशरा बीबी की जानिब से भी इसी तरह का एक बयान दिया गया था कि जेल के अंदर इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हैं। रावलपिंडी से दहशतगर्द पकड़े गए, अडियाला जेल के अंदर कैदियों की लड़ाई हुई, एक कैदी जो है वो हलाक हुआ और 2 कैदी ग़ालिबन ज़ख्मी भी हुए थे, और उनकी जानिब से कहा गया कि अगर इमरान खान को कुछ होता है तो फिर इसके ज़िम्मेदार आर्मी चीफ आसिम मुनीर, DGISI और DGC जनरल फैसल नसीर होंगे। बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से। आपको याद होगा कि इमरान खान ये अक्सर कहते रहते हैं कि ऐसे जहर भी मौजूद हैं जिससे इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है, और फिर जब पोस्टमार्टम होते हैं तो उसके अंदर उन जहर के बारे में कोई चीज़ भी सामने नहीं आती। आज भी जब इमरान खान सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस था, उससे जो मुंसलिक जितने भी गवाहान थे वो सब मशकूक हालात में उनकी मौत वाक़ई हुई,
اور اس حوالے سے بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ ایسے لوگوں کو زہر دیا جا سکتا ہے کہ ان کی موت بظاہر طبی موت جو ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً 2022 میں جب عمران خان سیالکوٹ میں جلسہ کر رہے تھے، اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور دو جگہوں پر بھی اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ انہیں زہر دیے جانے کا امکان ہے، اور یہ زہر ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں، میڈیکل ایگزامن کرواتے ہیں، تو اس میڈیکل ایگزامینیشن کے اندر بھی یہ زہر ان کو جو ہے وہ ان کی دریافت نہیں کی جا سکتی، یا ان کو کھوجا نہیں جا سکتا کہ یہ جو مقتول ہے اس کو کون سا زہر دیا گیا۔ اور اسی حوالے سے عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو انہوں نے اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کروا کر رکھ دیا ہے، اور جیسے ہی ان کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی جو ہے وہ واقعہ ہوتا ہے ان کو مارنے کا یا ان کو زہر دیے جانے کا، تو پھر وہ ویڈیو بیان جو انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے وہ منظر عام پر آ جائے گا۔ یہ خدشات بہرحال عمران خان صاحب گزشتہ 2 سال سے ظاہر کر رہے ہیں، اور بشریٰ بی بی کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس میں بھی عمران خان کی زندگی کے حوالے سے لاحق خطرات کے بارے میں عدالت سے کچھ استدعائیں بھی کی گئی تھیں، لیکن اس درخواست پر آج تک سماعت نہیں ہوئی۔ بہرحال عمران خان صاحب کی جانب سے ڈونلڈ لو کے بیان پر بھی ایک بار پھر آج گفتگو کی گئی۔ اس کے علاوہ شوکت عزیز صدیقی اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو بھی اس طرح کے واقعات میں ملوث ہو ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے، ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی جانب سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 6 جج صاحبان ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ انہوں نے سٹینڈ لے کر بہت اچھا کیا، اور امید ہے کہ ان کے اس موقف کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے وہ آئین اور قانون کے لیے جو حالات ہیں وہ زیادہ بہتر ہوں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا بھر میں یہ ایک رواج ہے کہ جو بھی وسل بلوور ہوتا ہے، جو کسی سکینڈل کے بارے میں کوئی جو تفصیلات ہے وہ منظر عام پر لے آتا ہے تو پھر اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا، جس نے عام انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف الیکشن کمشنر سمیت دیگر لوگوں کے اوپر الزامات عائد کیے تھے، ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، اور آج بھی وہ فیملی سمیت لاپتہ ہیں، کہاں پر ہیں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اگر صرف وہ 4 حلقے جس کی نشاندہی انہوں نے کی تھی اگر وہ کھول دیے جائیں تو یہ پوری وفاقی حکومت گر جائے گی۔ بظاہر آہستہ آہستہ چیزیں ہمیں اسی طرف جاتی نظر آ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ماضی میں کہ ان کی باتیں درست ثابت ہوئیں، ان کی پیش گوئیاں درست ثابت ہوئیں، اور ایک بار پھر ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ دوبارہ سے آہستہ آہستہ درست ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے دوست اور سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ عمران خان کو جو لندن پلان ہے اس کا علم ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی جانب سے جو عدت میں نکاح والا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی گفتگو کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ کیس سننے والے جج قدرت اللہ نے وکلا کو بتایا کہ اس وقت تک بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا جب تک فیصلہ نہ سنا ہو، اور پھر جس طریقے سے بھونڈے انداز میں اس کیس کا بھی فیصلہ سنایا گیا، اور بشریٰ بی بی کے بھی جو 142 کا بیان تھا وہ بھی اس میں ریکارڈ نہیں ہوا تھا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ سزا سنا دی گئی تھی۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ تمام جو ججز ہیں ان کو باہر سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ سائفر کیس میں بھی 342 کا بیان ریکارڈ ہو رہا تھا، 10 منٹ کے لیے جج باہر گئے، اور باہر سے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے فوری طور پر فیصلہ سنا دیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو باہر سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس یہ بھی کہتی ہے کہ ہم پر دباؤ ہے، جیل کو بھی ISI کنٹرول کر رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ احتساب عدالت کے سابق جج محمد بشیر دباؤ کی وجہ سے 5 مرتبہ جیل کے ہسپتال گئے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مقدمات سننے والے ججز بھی اس قدر خوفناک دباؤ کا شکار تھے کہ ان کو 5 بار جیل کے ہسپتال میں جانا پڑا، اور جج محمد بشیر کی جانب سے متعدد بار چھٹی کی درخواست دی گئی، لیکن طبیعت کی ناسازی کے باوجود ان کو چھٹی نہیں دی گئی، اور مجبوراً ان کو وہ فیصلہ سنانا پڑا جو شاید ان کے کیریئر کی آخری دنوں میں انتہائی خوفناک یادیں لے کر جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر گئے۔ بہرحال یہ تو سائفر یہ جو اڈیالہ جیل میں یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، اور عمران خان وقتاً فوقتاً جو ملک کے حالات ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ
आप ये देखें कि जो साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है उसमें भी हर समात के ऊपर बैरिस्टर सलमान सफ्दर बड़े बेहतरीन दलाइल दे रहे हैं। और आज भी उन्होंने आज़म खान के बयानात के हवाले से अदालत के सामने दलाइल रखे और कहा कि आज़म खान का जो पहला बयान था 161 का और फिर 164 का, उसमें और फिर जो साइफर केस की ट्रायल के दौरान अडियाला जेल में बयान रिकॉर्ड करवाया गया उसमें फ़र्क था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आज़म खान जब उनको गिरफ्तार किया गया तो वो एफआईआर के अंदर एक नामजद मुलजिम थे, और फिर जब वो मजिस्ट्रेट के सामने 29 रोज़ के बाद पेश हुए, यानी 16 अगस्त को 15 अगस्त को एफआईआर दर्ज हुई और 16 अगस्त को आज़म खान 161 और 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने मजिस्ट्रेट के सामने पहुंच गए। और हैरानकुन तौर पर जब आज़म खान वहां पर पहुंचे तो वहां जो वकील दिफा था या जो मुलजिम की जो वकला थे, लीगल टीम थी, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी, उनको नोटिस जारी नहीं किए गए। और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके सेक्शन 164 के मुताबिक जब इस तरह का कोई बयान रिकॉर्ड होता है तो फिर उसमें वहाँ जो डिफेंस है और उनके जो वकला हैं, जो मुलजिम है, उसका वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो आज़म खान की गुमशुदगी का मामला था, उस पर भी गुफ्तगू की गई और ये तफसीलात भी सामने आई कि आज़म खान की फैमिली की जानिब से जो मुकदमा दर्ज करवाया गया, उसमें जो मुद्दई था उसकी जो वल्दियत है उसमें भी फ़र्क आ रहा है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये बड़े अहम जो है वो नुकात और दलाइल जो रिमार्क्स हैं वो दिए, और उन्होंने कहा कि बड़ी अजीब बात है कि एक इतने जो आला सिविल ब्यूरोक्रेट है वो लापता होता है, कई रोज़ तक वो गुमशुदा रहता है, उसकी फैमिली अदालतों में दरख्वास्तें दायर करती है, इंसाफ के लिए आती है, और फिर अचानक एक दिन वो ब्यूरोक्रेट वापस आता है और कहता है कि मेरी गुमशुदगी के हवाले से मैं किसी को बताने का पाबंद नहीं। लेकिन कम अज़ कम उन्होंने कहा, कम अज़ कम उन्हें अपनी फैमिली और बीवी बच्चों को ज़रूर ये बात बतानी चाहिए। और फिर आज़म खान मंजर आम पर आते हैं और उसके फौरी बाद उनकी फैमिली अदालत से दरख्वास्त वापस ले लेती है। पुलिस की जानिब से आज़म खान से ये भी तफ्तीश नहीं की जाती कि आप लापता थे, आपकी फैमिली ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, अदालतों में दरख्वास्तें दायर करवाई थी, और आप कहाँ पर थे, आपको किसने अगवा किया, लेकिन ये सारी चीज़ें भी पसे पुश्त में चली जाती हैं। इसके अलावा बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से साइफर के इस्तेमाल के हवाले से भी आज़म खान के बयान के ऊपर जो है वो अपने दलाइल देते हुए कहा कि अपने बयान में आज़म खान ने कहीं ये नहीं कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने साइफर को ट्विस्ट किया या उसको मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल किया। और आज आज़म खान के जो बयान था उसके ऊपर बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। कल इस केस की दोबारा समाअत होगी और ये सिलसिला आगे चलेगा। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद ईद से पहले-पहले बैरिस्टर सलमान सफदर अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। और बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल के बाद प्रोसिक्यूशन यानी एफआईए की जो लीगल टीम है वो अपने दलाइल देगी और उसके बाद जवाबुल जवाब होंगे और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसला सुनाएगी। तीसरी जो अहम खबर है वो ये है कि आपको याद होगा कि पीटीआई गुज़श्ता कुछ रोज़ से पार्टी के अंदर मौजूद ऐसे जो पपेट्स हैं, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम पार्टी के जो कारकुन हैं उनकी जानिब से भी लगाया जा रहा है कि कुछ लोग पार्टी के अंदर यानी पीटीआई के अंदर इमरान खान के बयानिए को और पार्टी की जो जिद्दोजहद है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दो लोग ऐसे थे जिनके नाम मंजर-ए-आम पर आए थे, एक शेर अफजल मरवत और दूसरे बैरिस्टर उमैर नियाज़ी। और फिर पिछले दिनों इमरान खान से मुलाकात करने वाले जिन 3 फोकल पर्सन का नाम दिया गया उसमें शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी शामिल थे। इसके अलावा इमरान खान ने अपने हाथ से बैरिस्टर गौहर का नाम भी उस फोकल पर्सन की लिस्ट के ऊपर तहरीर किया था। लेकिन आज इसमें एक और बड़ी तब्दीली आई है और इमरान खान की जानिब से अपने फोकल पर्सन तब्दील कर दिए गए हैं। इमरान खान साहब ने अब जो पार्टी के रहनुमा हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब, उन्हें फोकल पर्सन नामजद किया है। इसके अलावा सेनेटर शिबली फराज और जो बैरिस्टर गौहर खान हैं, ये 3 अफराद अब इमरान खान से मुलाकात करवाने के हवाले से और मुलाकात करने के हवाले से जो दीगर उनकी मुशावरत है उस पर ये इमरान खान के फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए हैं। और जो शेर अफजल मरवत हैं और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी हैं, इनके ऊपर ये शकूक का इज़हार किया जा रहा था कि जो शेर अफजल मरवत हैं वो पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से और इसके अलावा सेनेट के इंतखाबात में जिन लोगों को टिकट जारी किया गया उसके हवाले से भी
کافی زیادہ ان کا کردار مشکوک تھا، پارٹی کے اندر بھی ان کی جانب سے ایسے بیانات دیے گئے جس سے یہ کہا گیا کہ یہ پارٹی کے بیانیے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، شاید افریدی کے معاملے پر بھی ان کا متنازع بیان موجود تھا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر فارورڈ بلاک کے حوالے سے بھی انہوں نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے 40 لوگوں کا فارورڈ بلاک بن چکا ہے، 40 لوگوں کو خریدا جا چکا ہے، لیکن آج جب سینٹ الیکشن ہوئے تو پھر اس میں ان کا وہ بیان بھی بظاہر غلط ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ بیرسٹر عمیر نیازی کا بھی معاملہ مشکوک ہے، ان کے اوپر بھی پارٹی کے اندر جو پارٹی کا ڈسپلن ہے اس کی خلاف ورزی کے سنگین الزامات موجود ہیں، اور اب ان دونوں جو وکلا ہیں ان کو عمران خان نے اپنی فوکل پرسن کی جو لسٹ ہے اس سے نکال دیا ہے۔ عمران خان صاحب کا بطور کرکٹر بھی ان کا ایک بڑا واضح اصول رہا ہے کہ وہ کھلاڑی جو ملک اور قوم اور ٹیم کی بجائے اپنی ذات کے لیے کھیلے، وہ کھلاڑی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ٹیم کے اندر اس کی جگہ نہیں بنتی، اور عمران خان نے بیرسٹر عمیر نیازی اور شیر افضل مروت کو فوکل پرسن کی لسٹ سے ہٹا کر بظاہر اس بیان کی ایک بار پھر توثیق کی ہے کہ شیر افضل مروت ہوں یا بیرسٹر عمیر نیازی، وہ جتنے بھی بڑے پارٹی رہنما ہوں، جب تک وہ پارٹی اور قوم کے ساتھ اگر مخلص نہیں ہے تو پھر ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں بنتی۔ ابھی یہ بھی اندیہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید بیرسٹر عمیر نیازی اور شیر افضل مروت کو پارٹی سے ہی کہیں بے دخل نہ کر دیا جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کچھ آراء ہوں تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔